फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। शदीद बारिश के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के कमांड कंट्रोल रूम में सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोई भी मुलाजिम या ओहदेदार छुट्टी ना ले। वज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा, जूपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की थी और इस ओहदेदारों से रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बल्दी पंचायत राज महकमे आपाशी के ओहदेदारों से बात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद के लिए इक़दाम किए जाएं, निचले इलाकों के अवाम चौकस रहें और उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कलेक्टर्स और रेवेन्यू हुकाम को 24 घंटे चौकस रहना चाहिए। बल्दिया और महकमे आपाशी के ओहदेदार फील्ड की सतह पर दस्तयाब होने चाहिए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फील्ड से वज़ीर आला के दफ्तर को बाकायदा अपडेट भेजें। इन इक़दामात के अलावा वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद कार्रवाइयों पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत के SC, ST, OBC और अक़लियतों के एजाज़ी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में निज़ामाबाद ज़िले में अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के निफाज़ पर एक जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद की। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट और MLC महेश कुमार गौड़, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और निज़ामाबाद ज़िले के दीगर सीनियर लीडरों ने इस मीटिंग में शिरकत की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। आपको चेंज करना है, अभी टाइम है, अक्टूबर 15 के बाद नहीं दे सकते। अक्टूबर 15 के अंदर ही कुछ भी कहीं तो भी ओवरहेड टैंक बदल के और थोड़ा और जगह पे पब्लिक ज्यादा है, कुछ ऐसा समझ में आया। जो भी डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता इन लोगों, उसके बाद फाइनल हम लोग करते। तो 15 अक्टूबर के बाद से हम लोग एग्जीक्यूशन पे चले जाते, फाइनल अप्रूव करके। फिर जब कुछ भी नहीं होता, अभी टाइम दे रहा हूँ आपको कि अक्टूबर 15 के अंदर आप लोग प्रपोजल दो, कहीं चेंज करना है, अफेयर्स स्कीम में कहाँ चेंज करना है, पाइपलाइन किधर करना है, और कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर आपाशी, खुराक व शहरी सप्लाईज तेलंगाना AP सरहद पर हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर टूटी हुई NSP मेन कैनाल और शदीद तौर पर तबाह शुदा पुल का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतासर होने वाले तमाम अफराद को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा अदा करेगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर मरम्मत तामीर नौ का काम शुरू करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने GHMC इंजीनियर इन चीफ ज़ियाउद्दीन के साथ टोली चौकी, लंगर हाउस, अहमद कॉलोनी के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुआयना किया। GHMC के मंसूर के एमरजेंसी टीमें मुसलसल सूरत हाल की निगरानी कर रही और पानी भरे मकामात को बाकायदा बुनियादों पर साफ कर रही। इस मुआयने के दौरान MLA कारवान कौसर मोइनुद्दीन के हमरा मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और GHMC के ओहदेदारों की टीमें और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे।
GHMC کی ڈپٹی میئر معطل سری لتا شوبھن ریڈی نے عہدیداروں کو عوام میں موصول ہونے والی شکایات کو بروقت حل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈپٹی میئر نے GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی خطاب میں شہر بھر کے لوگوں سے واقعی اور شکایتوں کے حاصل کیے اور ان کے مسائل پوچھنے کے بعد انہوں نے متعلقہ افسران کو مسائل کے حل کے لیے تجاویز دی ہیں اور ان پروگرام کے ذریعے 4 درخواستیں موصول ہوئی ہیں جنہیں حل کے لیے متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر معطل سری لتا شوبھن ریڈی نے کہا اور مشورہ دیا کہ متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کی طرف سے موصول ہونے والی درخواستوں پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں وقتاً فوقتاً حل کریں۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے مسئلے کو حل کریں اور متعلقہ درخواست گزاروں کو مطلع کریں اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات تحریری طور پر بتائیں۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی سماعت میں 26 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ٹاؤن پلاننگ 14، ریونیو 3، LWS لیکس ہاؤسنگ، الیکٹریکل، الیکشن، فائنانس، CMOH، ویٹرنری اور انجینئرنگ کے محکموں نے ایک درخواست وصول کی۔ متعلقہ حکام کو بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر شکایت دور کرنے کی ہدایت کی گئی۔ GHMC کے تحت 6 زونوں میں کل 49 درخواستیں موصول ہوئی، ان میں سے کوکٹ پلی سے 24، سکندرآباد سے 11، سری لنگم پلی سے 8، چار مینار زون سے 4، LB نگر زون سے 2 درخواستیں موصول ہوئیں اور خیرآباد زون سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلس کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی نگرانی میں انہوں نے 7 ملٹری آفیشلز، SO لینڈ آفیسر گریوال، GHMC کے ایگزیکٹو انجینئر لال سنگھ، EE سرکل 18 اور دیگر عہدیداروں نے چیک ڈیموں کی تعمیر کا معائنہ کیا اور بالکاپور نالے کے اوپر اور چیک ڈیم بہت جلد صاف ہو جائیں گے۔ یہ مضبوط پانی کے فوری گزرنے میں مدد کرے گا۔ اس معائنے کے دوران MLA کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر اور مجلسی پارٹی پرائمری یونٹ کے صدر و سرگرم کارکن موجود تھے۔ مسجد انور مصطفیٰ و خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی عادل آباد میں مجلس فیضان اولیاء بنسبت عرس مبارک حضرت سیدنا شاہ افضل بیابانی قاضی پیٹ منعقد کی گئی۔ قرآن خوانی و فاتحہ کے بعد مجلس کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا، بعد نعت و منبقت پیر طریقت حضرت قبلہ سید نصرت علی شاہ قادری چشتی صابری جامع سلاسل کا بیان ہوا جس میں آپ نے ان مجالس کے انعقاد پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مجلس کا اختتام درود و سلام پر ہوا۔ لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ مجلس میں مختلف اضلاع و علاقوں سے لوگوں نے شرکت فرمائی۔ یہ محفلیں بھی ہر مسلمان کے لیے حقیقی اسلام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ کیسے ضروری؟ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایک بہت کروڑپتی باپ کا بیٹا ہے، گھروں کے اندر ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی تھیلوں میں بھر کر رکھا ہوا ہے، بھوک لگ جائے، بیمار ہو جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہر جگہ سونے اور چاندی سے کام نہیں چلے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ریاست تریپورہ میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے متاثر ہوئے تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ برانچ سے امدادی سامان فراہم کرنے کی اپیل کی۔ گورنر کی کال کا مثبت جواب دیتے ہوئے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ برانچ نے اپنے آنر کی قیادت میں چیئرمین اجے مشرا IAS ریٹائرڈ نے فوری طور پر 1000 خاندانوں کے لیے ضروری امدادی سامان خریدا۔ امدادی سامان بشمول بچوں کی خوراک، کپڑے، مچھردانی، امبریلا، صابن، ہنگامی ادویات اور دیگر ضروریات کو ایک ٹرک کے ذریعے تریپورہ بھیجا جا رہا جسے گورنر نے راج بھون سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر نے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی تلنگانہ اسٹیٹ برانچ کے سیلاب زدگان کے لیے انتہائی ضروری امداد کو متحرک کرنے کے لیے فوری اور ہمدردانہ ردعمل کی ستائش کی۔
انہوں نے انسانی خدمت کے لیے سوسائٹی کے عزم کو سراہا اور ضرورت مندوں کو بروقت مدد فراہم کرنے میں ان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں کئی معززین نے شرکت کی، جن میں گورنر کے پرنسپل سیکرٹری برا وینکٹیشم IAS، گورنر کے جوائنٹ سیکرٹری جے بھوانی شنکر، اجے مشرا IAS ریٹائرڈ، انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ برانچ کے ساتھ ساتھ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے کئی ڈسٹرکٹ چیئرمین اور اسٹیٹ مینیجنگ کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ ضلع جگتیال میں شدید بارشوں کے پیش نظر تمام لوگ الرٹ ہیں۔ ضلع SP اشوک کمار IPS، جنہوں نے بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا، انہوں نے کہا کہ ضلع میں شدید بارشوں کی وجہ سے عوام کو کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ضلع کے مختلف محکموں کے ساتھ تال میل میں لوگوں کو بغیر کسی دقت کے منصوبہ بند طریقے سے کام کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو وقتاً فوقتاً بارشوں کے اثرات، سیلابی صورتحال میں احتیاطی تدابیر وغیرہ کے بارے میں آگاہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ سیلابی پانی کی اونچائی کا اندازہ کیے بغیر دریاؤں، نہروں اور گڑھوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگوں کو بجلی کے کھمبوں کے قریب نہ جانے کی ہدایت کی۔ జగిత్యాల ప్రజలకి అందరికీ నమస్కారం. మనకి జగిత్యాల్లో 2 days ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉంది. ఈ వర్షం సిచ్యువేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. నిన్న కూడా చాలా వర్షం పడింది. ఒక 2 days కూడా చాలా పడతాయి. సో కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇది వాటర్ రోడ్లో ఎక్కువ వచ్చింది. అందరికీ ఇదే వినతి, వాళ్ళు ఈ نئے تعینات ہونے والے چیئرمینوں MA فہیم چیئرمین TG فوڈ کارپوریشن اور ریاض چیئرمین گرندھالیہ پریشد چیئرمین نے TG-MFC ہیڈ آفس کا بشکریہ دورہ کیا اور چیئرمین TG-MFC عبید اللہ کوتوال سے ملاقات کی۔ انہوں نے نئے تعینات ہونے والے چیئرمینوں کو مبارکباد پیش کی اور ان کے مستقبل کی کاوشوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. ضلع نرمل اور بھینسا ڈویژن میں موسلادھار بارش جاری ہے، جس کے پیش نظر ضلع انتظامیہ چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بھینسا اگرنا واگو پروجیکٹ کی سطح آب میں زبردست اضافے کے پیش نظر انتظامیہ نے 3 دروازے کھولتے ہوئے ہزاروں کیوزک پانی خارج کیا، جس کے پیش نظر بھینسا ایڈیشنل SP اویناش کمار IPS، ٹاؤن CI راجا ریڈی، RDO کومل ریڈی، تحصیلدار پروین کمار اور محکمہ بلدیہ عملے کے علاوہ مجلس پارٹی اراکین بلدیہ فیض اللہ خان، محمد عامر احمد، عبد القادر بابا، محمد عبد الماجد، سید عرفان، محمد مدثم شیرا و دیگر نے آٹو نگر پہنچ کر تمام مکینوں اور مدرسہ مہد الابرار کے معطلین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کیے۔ ضلع نرمل میں مسلسل شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
अंजहानी साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की 15वीं बरसी कांग्रेस की जानिब से शानदार तरीके से मनाई गई। आदिलाबाद शहर मुस्तकिर में वाक़े कंदीस नवाज रेड्डी कैंप ऑफिस में मुनक़्क़िदा तकरीब में पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने अंजहानी साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हर रमज़ानी, काउंसलर्स कैलाश श्रीनिवास, भोमना, लक्ष्मण, अतीकुर रहमान, इमरान लोका, प्रवीण रेड्डी, एम शकील, एम कयूम के अलावा दीगर मौजूद थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ताउन से इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 3 सितंबर 2024 को 3 ममालिक के साथ जीएमसी बॉलीव की स्टेडियम गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जा रहा। यानी हिंदुस्तान बमुकाबला मॉरिशस शाम 6 सितंबर 2024 को हिंदुस्तान बमुकाबला और शाम 9 सितंबर 2024 को इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए AIF ने एक हुकूमत तेलंगाना से GMCB स्टेडियम गच्चीबौली को तमाम तयशुदा सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 की मेज़बानी के लिए ताउन तलब किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन के शिवसेना रेड्डी ने कहा है कि इस इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 के इनेकाद का बुनियादी मकसद हमारे तेलंगाना में फुटबॉल की शान को वापस लाना है। हैदराबाद शहर ने कई फुटबॉलर्स पैदा किए जिन्होंने हिंदुस्तानी टीम की क़यादत की। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2024 के हमवार और कामयाब इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं। GMC बॉलीव की स्टेडियम गच्चीबौली में जदीदकारी के ज़रूरी काम शुरू किए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने कहा है कि फुटबॉल की पिच को बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक बनाया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने वजाहत की कि शायकीन के लिए आरामदाह बकेट सीटों का इंतजाम किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हुकाम ने बताया कि तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और पेंटिंग, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम मुकम्मल किया गया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने महकमे पुलिस के साथ तालमेल में तमाम हिफाजती इक़दामात किए हैं। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के जरिए भरपूर तशहीर के इंतजामात कर रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.